वंदे लोकतलकं सत्यतवार्थ विभूषणं अमरपुत्रसारणं प्रबुद्धमलोकजीवनं प्रणीय प्रमथ जागतिकनं वंदे जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवनं सत्पुरुषं। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जगज्जन लक्ष्मा प्रधान आचार्य श्री श्री बड़दा आज भरोसा आचार्य देव रातिर चरण नंबर कोटि कोटि प्रणाम। आज पवित्र सांध्य सत्संग अध्यक्षता करुवा ऋतिक देवता अन्यतम अतिथि देवता अन्य कर्मी मंडली तथा गुरुभाधा मंडली मातृमंडली साधु सज्जन मंडली समस्त प्रीतिपूर्ण राय एवं जय। सत्संगर उद्देश्य आम जानिले कौन सत्संग मुख्य कथा है जे जीवन रे बहुत देवादेवी अच्छा मनीष पाखरे अनेक देवादेवी अच्छा आमे आवाहन काल आमर पारिवारिक भितर आम जाचु कौटी ना कौटी गोटे देवादेवी सहित आम अटैच हो जाऊ। पिलाटी दिन शिव मंदिर जावा किए तारिणी पूजा करती किए दुर्गा पूजा करती किए माँ काली पाखक जाती यही भाव में आम कौटी ना कौटी आम मानकर गोटे धर्मीय भावना बा धर्म देवादेवी जहाँ भी आम कहूँ सहित आम जड़ित हो किंतु यही श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को आम जीवन में पूरा धरवा यही कथा कहीं आसला बा आमर आवश्यक कौन अच्छी ना श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को कहगला से होती पुरुषोत्तम तार कथा हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ये बसी से कौन पुरुषोत्तम नुहति हाँ से पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र कौन पुरुषोत्तम नुहति हाँ से भी पुरुषोत्तम ताहले पुणी ये पुरुषोत्तम को आवश्यक कौन अच्छी ना ये लगी जो पुरुषोत्तम धारा जदि ए पर्यंत चली था ताले बोध में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आवश्यकता न था तेणु से धारा कौटी ना कौटी गोटे विलुप्त हो गला एवं धर्मटा कौन है गोटे ग्लानी आड़ को गति करीगला माने किमुद किमाकार भाव में विभिन्न कथा को आमर ताकू सब वर्णना करागला एवं तार अर्थ को विभिन्न प्रकार करागला एवं समाज ये कौन है गोटे प्रकार विभिन्न प्रकार आलोर पालोर जो चिंता बा विभिन्न प्रकार कथा गुड़िक सब प्रवेश करीगला एवं ठीक जिनसटा को जनईदेवा वर्तमान पुरुषोत्तम आसिकी पहुंची गले एवं आमर आवश्यक कौन ना ताहले मनुष्यर समस्या को देखा पड़ो आम कहार मंगल चाहू प्रथम तो निजर मंगल समस्ते कहवा हाँ आम निजे निजर मंगल भी चाहू किंतु आम अन्यर मंगल जदि चाहिए आम समाज को देखा समाज को जदि देखा मनुष्यर मृत्यु परे एवं जन्म हवा आगुर ये दीटा जगह तार मंगल दरकार मझी जीवनटा कथा मुझे कहबी मृत्यु परे मनीष को समस्ते कौ भाव में मन रखती बहुत जड़े बड़ लोक थे अवदान कौन ना बहुत धन रोजगार कर सरला एति परिचय बहुत ज्ञानी लोक थे बहुत ज्ञान थिला भल ज्ञानी लोकटे थे एति परिचय धनी ज्ञानी ता बाद आम जदि जाना जड़े दुष्ट लोक थे इत्यादि इत्यादि ताले से कथा गुड़िक जेते प्रभावशाली नुह एमती किसी कथा अच्छी कि जो माने ठाकुर को धरिकी मरी जाइछन्ति सेमाने एवं ठाकुर काम करके बयस होने मृत हाथ होती एवं आज पर्यंत कथा को आम सबुआड़े गाई बुलुचु से कथा गुड़िक करते काम गुड़िक करते जो आम अनेक कथा जापर अमर से रहीगले ये है मृत्यु पर गोटे सहज सरल भाव में ठाकुर को धरिकी मनुष्य लाभ कर कथा एवं जन्म हवा पूर्व ठाकुर दरकार ए कथा आश्चर्य लगुव शुणा जन्म हवा पूर्व कहीं दरकार ना गोटे सुसंतान आसिले ही तार
क्रम अनुसार सी तार जो मझी जीवन गुड़ाक मुझे छाड़देली से गुड़ाक पूरण हम गोटे सुसंतान आसिले आमे ता पछरे एते लागिबाकू पड़िबो नाही तेणु से गोटे भल छात्र हो। प्रथम कथा प्रत्येक छुआ पाठ पढ़ती जन्म 3 वर्ष हो गला 4 वर्ष हो गले आम सब जमी स्कूल ना लिखु छुआ मान तेणु पाठ पढ़ा जीवनटा आरंभ हो जाए। तेणु पाठ पढ़ाटा से जदि गुरु केन्द्रित हो ताहले कौन हम ना सी मेधावी छात्र हो एवं को क्षेत्र में दरकार ठाकुर तापर से बड़ है तार गोटे जीवन नैतिक मूल्यबोध अच्छी तार गोटे सी गोटे तार कथबार्ता व्यवहार आचार एगुड़ाक दरकार कौटू शिखब ना आम समाज में सेमती किसी व्यवस्था नहीं जोटि कि तो सबू जिन एकाथरके शिखी जापर परवर्ती समय देखागला सी गोटे भल मनीष हम भल मनीष हाँपाई कौन दरकार विद्या अध्ययन करके बा ना से कौटी विभिन्न प्रकार व्यवसाय वाणिज्य करके ताद्वारा से केवल ज्ञान आ गोटे एपटे धन ये दुईटा दिगरे से व्यस्त हम जदि ज्ञान अर्जन करे ताहले पारे से ज्ञान अर्जन करके ज्ञानी हो जाए कि तार अंतिम पर्याय कौन बहुत ज्ञान चर्चा करवा बहुत ना भी कमेब से आदर जत्न भी हम किंतु परवर्ती समय से विशेष किसी उपकार कार करें ना गोटे ज्ञानी कार किसी उपकार विशेष किसी करें ना जदि धनी की देखा जाए तार धन विनियोग करके से बहुत किसी डेभलप कर सत कथा किंतु समाज में से किसी प्रभाव पकई पारि न थाए जे से समस्त को धनवान कर पारे ना किसी लोक को हूँ धनी कर दे पारे किंतु समस्त को से धनी कर दे पारे ना गोटे ज्ञानी मध्य से समस्त को ज्ञानी कर दे पारे ना ताहले कमीटा सब जगार अच्छी समस्याटा सब जगार अच्छी तार समस्या आहरी कौटी समस्या अच्छी ना आम सब खोजु जे से लोकटा भल नुह ये लोकटा भल नुह से मत संग मिलला ना मु गोटे भल सांग पाइपारे ना यही भाव में विभिन्न प्रकार आम खोजी था से खोजा भितर देकी कौन ता पाखे भरी होता आम तार प्रिय पात्र हो पारि पाखे कौन आम देखी आम तार टे भल सांगटे हो पारि तेणु समस्या से समाज में देखा जाए जे बर्तमान आम देखुचु जिते प्रकार पद पदवी अच्छी से पदवी की जब आम आलोचना कर आम मन भर गोटे घृणा भाव आसी जाए। आज जदि आम देखा बड़ बड़ पदवी कथा जड़े डाक्तर पाखक जदि आम जा ताले कौन से भाई डाक्तर आमको देखा जाउचंती जे कि तार कथा माध्यम रोग व्याधि भल हो ना ये कथा आसी पार कहीं ना ता पाखर मध्य से गोटे प्रवृत्ति जागृत होती मु किभली भाव में धन रोजगार करी मोर धन को बढ़े देवी एवं सी आखिर एत सुंदर आदर्शर कथा बा से रोग व्याधि निराकरण कर कथा ता पाखरे ना गोटे इंजीनियर पाखु जदि जीवा ताले ताकू मध्य देखिबा सी गोटे भल सुंदर जिनस मध्य बनै पारो नाही जदि भी बनाउछि से विभिन्न प्रकार ध्वंस होउछि नष्ट होउछि अनेक कथा होउछि। मु आ विशेष बड़ बड़ पदवी कथा मु आलोचना करूनी सबु जगार मध्य वर्तमान आमे गोटे सत्यता किछि नाही बा सेही पदवी अनुसार जो तार जो भाव में काम करने कथा से करू नाही यार कारण कौन ना ता जीवन में आदर्श नाही जो जीवन में आदर्श नाही तेणु से जीवनटा जिते चालाकी करके गढ़िले मध्य आमे जानू अनेक समय लोक कहते हाँ पाठ पढ़िले ठीक भाव में पाठ पढ़ले जड़े चाकरी कर आम एटा जाचु आमर किसी अधिकार ताले गुरु ग्रहण कर आवश्यकता कौन अच्छी ना गुरु से एभली भाव में प्रवेश करिले ता भीतर थिबा जो विद्याटा को से एभली भाव में से ग्रहण करे जोटा कि लोक अभिमुखी तार काम रे लागे से विद्यार निजे बड़ हुए सत कथा किंतु से अन्य पाई मध्य तार से सहायक हो पारे। तेणु ठीक से भाया आम जदि धन अर्जन करूँ गुरु को धरिकी जदि धन अर्जन करूँ से धनटा निजर काम लगे सहित अन्य मान भी काम लगे आम कहूँ भल संतान किभली भाव में आसो भल संतान लोक जानते ना आम बाहागर हो गला आउ से आपे आपे से पिला छुआ जन्म है आम संस्कार देवु आम कौन संस्कार देवु ना जहाँ भी आम पिला दिल जिते प्रकार कथा कही शिखे था ना कहीं
ঠিক টাইম বেଳକୁ ସେ ତାର ରୂପ ଠିକ ବାହାର କରିଦେବ ସେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଆସିଛି ଆତ୍ମାଟି ଗୋଟେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆମେ ମାନେ ଯେତେ କାଇଦା କସରତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଆମେ କେବେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଏ ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସିଏ ଗୋଟେ ସତନାମ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ସତନାମଟା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଧରେ ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଠାକୁରମୁଖୀ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସେ ସତନାମକୁ ମନନ କରେ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସେ ଧରେ ଏବଂ ତାକୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ଠାକୁର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ବିବାହ କରେ ଏବଂ ସେ ସେଇଭଳିଆ ବିବାହ କରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିବାହର ଯାହା ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ବୟସଟା କେତେ ହେବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷାଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଦରକାର ସ୍ୱାମୀଟା କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀଟା କ'ଣ ଏଇସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣେ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ଏଇ ମାନିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ତାର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନଟା ଆସେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ କି ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭଲ ସେ ମଣିଷଟେ ହେଇପାରେ ଭଲ ବିଦ୍ୱାନ ତ ହବ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଏ ଆଜି ଆମେ ଭଲ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସାରା ସମାଜରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଭଲଟା କ'ଣ ନା ସେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଦାଚାର ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ତାର ଆଉ ଅଦର ସାଇଡଟା ହଉଛି ସେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବହୁତ ମଦ ପିଏ ନିଶାସକ୍ତ ରହେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରେ ଆଜିର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାର୍କ ରଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ତାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ କାମ ବି କରୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ତାକୁ ଦେଖି ଭଲ ମଣିଷର ସଂଜ୍ଞା ଆଜି ଭଲ ମଣିଷର ସଂଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ଖୋଜୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବୁ କ'ଣ ସେ ବଢିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲା ବଢିଆ ଚାକିରି କରିଛି ଆମେ କ'ଣ ସିଏ ଅଛି ନା ଆଇଏଏସ୍ ହେଇଛି ନା ଆଇଏଏସ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପେପରରେ ବାହାରୁଛି ସେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଗଲାଣି ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲିକି କ'ଣ କହିବା ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ଦେଖିବା ସିଏ ତାର କୋଉଠି କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି କୋଉଠି ଜେଲକୁ ଗଲାଣି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି କ'ଣ କହିପାରିବା ତେଣୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଔଷଧ ଯେ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଆଦର୍ଶ ଯଦି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଆଦର୍ଶ କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ହେଇ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ଭଲ ମଣିଷ ତାପରେ ପଦପଦବୀ ଆମେ ଯୋଉ ପଦପଦବୀରେ ଖାଉନା କାହିଁକି ଆଗେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଭଲ ମଣିଷଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ବଂଶଟା ଉଜ୍ଜଳ ହୁଏ ସେ ପରିବାରଟା ଉଜ୍ଜଳ ହୁଏ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ସମାଜଟା ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠେ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ତାର ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ହେଇକି ତାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଠାକୁର ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଧାରାଟା ସେଇ ଧାରାଟା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାହେଲେ ଏଠି ଠାକୁର କାହା ପାଇଁ ଦରକାର ନା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ତା ପାଇଁ ଠାକୁର ଦରକାର ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଦରକାର ଆଉ ବାକି ଜୀବନ ଯୋଉ ମଝିରେ ରହିଲେ ସେଥିରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁର ରହିଲେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଦରକାର ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟା ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ଦରକାର ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଦରକାର ଆଉ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଥିବା ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଖୋଜିବା ନା କାହିଁକି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ମନରେ ଆଜି ଭରି ରହିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ପାଠ ପଢା ହେଉଛି ସବୁ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷର ଆଉ ବେକାରୀତା ରହିବ ନାହିଁ ସେଟା ଯଦି ଜଣେ ଆସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସେ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ଧରେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ସିଏ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ତାର ବେକାର ସେ ରହିବ ନାହିଁ
ঠিক সেইভাবে স্বাস্থ্য কথা ঠাকুর শিখাই দেলে স্বাস্থ্যটাকে কিভাবে ভাবে গড়িবা পাই পড়ে। ঠাকুর সেইপাই স্বাস্থ্য সদাচার বলে গোটে সূত্র লেখি গলে এবং মনুষ্যর এই যে শরীরটাকে মনুষ্যর মনটাকে কিভাবে ভাবে রখা যাই পারে সুস্থতা করি, তার শরীরটাকে কিভাবে ভাবে সুস্থ করিকি রখাযিব এবং তার মনটাকে কিভাবে ভাবে সুস্থ করে রখাযিব। পৃথিবীর সবুঠার বড় ডস্টবিন হচ্ছে এই মনুষ্যর মন। কারণ মনুষ্যর মনটাকে যেতবে জনে মানে বঢ়িয়া সফা হয়ে এবং সে যেতবে ঈশ্বরমুখী বা ঠাকুরমুখী হয়ে সেতবে কণ হুয়ে এই মন দ্বারা সে বহুত বড় বড় কাম করে পার। এই মন হি কণ করে না খারাপ কাম করে, এই মন হি কণ করে জনে বিবেকানন্দর কথা যে কৌলে বিবেকানন্দ তাঁর যে স্ট্রং উইল পাওয়ার, এই যে স্ট্রং উইল পাওয়ারটা কেবল যেত আদর্শকে জনে মনিষ ধরে তা ভিতরে সেই গোটে বলিষ্ঠ ইচ্ছা বা শক্তিশালী ইচ্ছাটা বা তা ভিতরে গোটে সেইভাবে এক মানে ক্রিয়াত্মক মন সেটি সৃষ্টি হুয়ে এবং এই মন কণ করে না বহুত বড় বড় কাম করে, বহুত বড় বড় কাম করে। মন হি তাকে নিয়ে যায় বহুত বড় বড় কাম করা। তেমন এই মনটা কিভাবে ভাবে আমার তৈরি হব না সেই গোটে কথা আদর্শকে ধরিকি তাঁর সৎনামটিক মনন কলে আমি তাঁকু গ্রহণ কলে তাহলে এই মনটা তৈরি হব। শরীরটা মধ্যে কিভাবে ভাবে আমার রক্ষা পাইব। আমি বিভিন্ন প্রকার রোগ ব্যাধি আমি আজ মଣିষ বিভিন্ন প্রকার আমি বহু আমার ভুল পাই আমার বিভিন্ন প্রকার যে চলনীর ওল্টা সিধা চলনী পাই আজ আমার দেহটা আজ অসুস্থ অছি। তেমন যেদিন আমি আমার শরীরটাকে ঠিক রখিবা পাই আমি যত্নশীল হয়ে পড়া কণ কলে শরীর ঠিক রহব। পোড়া পোড়া ঔষধ খাইলে কেবল শরীর ঠিক রহে না। আমি এই কথা শিখিছু যে শরীরটা যেতবে মানে বিগড়ি যায় সেতবে আমি ডাক্তার পাখু যাও গোটে ঔষধ খাইকি আহরি 10টা রোগকে আমি কিଣିকি আনু, এটা সত্য কথা। তেণু সাধারণ ভাবে যে ন্যাচুরালি কিভাবে ভাবে আমার শরীরটা সুস্থ রহব তার সেই কথা গুড়ি শিখি দিয়েছেন শ্রী শ্রী ঠাকুর। তেণু জীবନରେ আমি প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানে গোটে ছোট ছুয়াঠু নেইকরি একদম মৃত্যু পর্যন্ত আমার জীবনে প্রত্যেক অবস্থায় ঠাকুর দরকার এবং আমাকে আনন্দরে কিভাবে ভাবে রহবা না সেই কথা আনন্দরে রহবা পাই সেই ঠাকুরଙ୍କର সৎনাম টিকক দরকার। সেই সৎনাম যেতবে মଣିষ টিকে মনন করুথায় তাঁকর ଦି ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସୁଥାଏ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ସେ ମାନେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁଖୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯିବ ଏବଂ ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯିବ ଏବଂ ତାଠୁ ସମାଜ ଅନେକ କିଛି ଆଶା କରେ ଏବଂ ସେଇ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ହିଁ ନିଜ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାକୁର ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ୟର ଭଲ କଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଭଲ ରହିବି। ମୋତେ କିଛି ପ୍ରିୟ ଜନ ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏଇ ଭାଟିର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟଜନ କିଏ? ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରହିଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବହୁତ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଥାଇପାରୁ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୂରତା ବହୁତ ଦୂର। କାହିଁକି ଆସେ ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଘରେ ଯଦି ନାମ ମନନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ଆସେ ନା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଲଭ୍ ବଣ୍ଡିଂ। এই লভ বন্ডিংটা ক্রিয়েট হওয়া পাই সেই সৎনাম হি আমাকে সাহায্য করে। তেমন যেতবে মনিষ নাম মনন করে গোটে ঘরে সমস্ত সাঙ্গ হয়ে প্রার্থনা করতে সেতবে তাଙ୍କ ভিতরে পরস্পর ভিতরে প্রীতি জাগ্রত হুয়ে এবং এই প্রীতিটা পরিবারঠু বর্তমান হয়েকি ক্রমশ ব্যাপি চালে পড়াপড়োশী কি সমাজকু রাষ্ট্র পর্যন্ত ব্যাপি চালে। তেণু সম্মত হয়ে যাই আমি জানলে ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଜୀବନର ହିଁ ଉନ୍ନତି ଏଇ କଥା ଟିକକ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ କରିକି ଚାଲିଲେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଭୁଲ ଜାଣିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିକି ଜାଣିବା, ନୂଆ କରି ଶିଖିବା, ନୂଆଟାକୁ ଜୀବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜୟ ଗୁରୁ।